Usa ka construction worker nga taga Pagadian City narakpan sa mga otoridad sa lungsod sa Tukuran human kining nagpalusot sa illegal nga drogang shabu. Kabigong Aldren Dilyama lang sa dugang detalye. Balita sakto sa hapon. Temporaryo karon nga giditina sa Tukuran Municipal Police Station Detention Facility ang usa ka suspek nga nagpalusot sa illegal nga drogang shabu dito napita sa Purok Orchids, Barangay Kamanga, Tukuran, Zamboanga del Sur, kagahapon adlaw Pebrero 25, 2024. Sa may alas 5:30 ang takna sa hapon sa report sa Tukuran Municipal Police Station, giila ang suspek nga si Arnold Rico Hermoso Generoso, 38 anyos, minyo construction worker, residente sa Purok 6, Barangay Manga, Pagadian City. Nakuha gikan sa suspek ang duha ka gamay nga pakiti sa gituang shabu isip by bust item og laing usa ka pakiti sa gituang shabu nga nagsumatotal kini og 40 ka gramos nga nagkantidad og 2,720 pesos. Lakip sa nakumpiska mao ang 500 pesos nga by bust money og mga personal nga gamit sa suspek nahimong malampuson ang operasyon pinagi sa puwersa sa GSPDEU nga gipangunahan ni Police Major Harry Velez, katimbayayong ang Tukuran MPS og 1st GSPMFC. Lauman nga isang at batok sa suspek karong adlaw mao ang paglapas sa Section 5 og Section 11 sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Saktong balita ni kaamigo Aldrin Nilyama sa Dexembe 104.7 Music Best Radio Sakto Pagadian. Sa dugang sa mga hunat sa mga police report, usa ka senior citizen nga sugarol og tari sa manok dakpan sa mga otoridad sa lungsod sa Gipos. Kabigong Tantan Lumayno alang sa dugang detalye. Balita sakto sa hapon. Sikop sa mga otoridad ang usa ka senior citizen nga sugarol og tari sa manok human kining nasikop sa gipahigayon nga law enforcement operation dito napita sa may Purok City, Barangay Bagoytan, Gipos, Zamboanga del Sur ning baguhay pa lamang. Giilamong dinagpan sa alias nga Hernan, 62 anyos, lalaki og residente sa nasangpit nga dapit nasikop among lolo sa paglapas sa Barangay Ordinance number 008, an ordinance strictly imposing penalties in violators of illegal gamblers and illegal gambling operators. Nakumpiska sa posisyon sa mong dinagpan ang usa ka piraso sa kutsilyo, duhag ka manok pangtari. Ang maong dinagpan gidala ngadto sa Gipos impes alang sa tugmang disposisyon. Ang dinagpan nagabayad og penalty nga mogabat sa 500 pesos isip first offense sa Barangay Bagoytan Treasurer's Office sa maong lungsod. Nagmalampuson ang mga operasyon pinagi sa paningkamot sa mga personay sa Gipos MPS ubos sa supervision ni Police Major Agustos A. Rosendo, OIC. Saktong balita ni kamigong Tantan Lumayno, DXMB 104.7 Music Best Radio Sakto Pagadian. Sa dugang sa mga detalye sa mga balitang lokal, tulo ka mga sospek nga nanigbas sa lungsod sa Bayog gipangita dakaron sa mga kapulisan. Atong sayra ng kompletong report paragi kang kamigang Waljane Duilag. Balita sakto sa hapon. Nagpahigayon karon ang Bayog Municipal Police Station ug hot pursuit operation batok sa mga suspetsado nga nanigbas sa usa ka 39 anyos nga lalaki nga nahitabo sa Purok 1 Barangay Matinaw, Bayog, Zamboanga del Sur mga alas 7:30 sa gabi niadtong Pebrero 24, 2024. Naila ang biktima sa pangalang Julito, 39 anyos, lalaki mag-uuma ug residente sa Purok 1 Barangay Balokbahan, Bayog, Zamboanga del Sur. Samtang ang mga suspek mao sila si Elmer Intag, hingkod ang pangidaron lalaki Minyo, Melon Intag, hingkod ang pangidaron lalaki Minyo ug Bandong Intag, hingkod ang pangidaron lalaki Minyo na pulos mag-uuma og residente sa Purok 1 Barangay Matinaw, Bayog, Zamboanga del Sur. Sa inisyal nga investigasyon, nasayran nga samtang nag-inom ang biktima ug ang mga suspek ni sangpot kini sa panaglalis ug suway igong rason kalit nga giluba o gitigbas sa tulo ka suspetsado ang biktima sa nagkadaiyang parte sa iyang kalawasan ug nakaangkon og mga samad tinigbasan sa iyang bukton ug ulo nga bahin.
atol sa maong panghitabo. Swerte nga nakaikyas ang biktima og nakadagan palayo sa mga sospek ug nitaho sa Bayog Municipal Police Station aron ipahibalo nga adunay nanigbas kaniya. Apan pag-abot sa mga kapulisan sa lugar hitabuan, wala na ang mga sospetsado ug nakaikyas na kini. Ning kasamtangan, nagpaalim pa ang biktima sa Bayog Municipal Health Unit. Saktong balita ni Kamigang Well J na Duhilag sa 104.7 DXMB Music Best. Radio Sakto Pagrian.